الله የሚያምሰው ምንም ያክል መልካም ለመምሰል ቢሞክርም ፊቱ ላይ ያስታውቃል ለዛ ኮነ ሱለይማን التيمي رحمه الله تعالى إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته عند ሰው ተደብቆ የሆነን ወንጀል ይፈጽማል የሆነን ጥፋት ይሰራል ሲያነጋገን የወንጀሉ ፋና ፊቱ ላይ ሆኖ ይነጋል ፊቱ ላይ ይታያል ራስ ሲነሳ ፊቱ ለራሱ መስተዋት ላይ ሰውየው ራሱ ቆሞ ቢመለከተው ራሱ ያስተውላል አይደለም ሌላ ሰው ይቀርና አይደለም ሌላ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ይቀርና ሱብሃንአላህ አላህ ሲወድህ ግን አላህን የምታመልክ ከሆነ ግን አላህ እንድትወደድ ያደርጋል ሰው ዘንድ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نزا يامنوا መልካም ስራ የሰሩትን ውድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ያደርግላቸው እንዲወደዱ እንዲከበሩ እንዲላቁ አላህ ያደርጋቸዋል نعم ስለዚህ ምን አሉ በሱ በሚስቶቹ በሌሎችም በዘመዶቹ አለመግባባት እንዲፈጠር ያደርግበታል ወንጀል አሉ قال بعض السلف ከሰለፎች ከፊሉ ምን አለ እኔ አለ لأعصي الله الله أمسأله فأرى ملكته له ذلك يهنن يونجل وتيت ملكته له في خلق دابتي وامرأتي بأنسساي إنها بمستي بس أباعتشو سيكير ملكته له سبحان الله انسساو لتتلو تمكرالج بس كزاري بسلام بدهنا كالسجارة ستقواز ينبرتشو فرس لتركتو تمكرالج تكير بتالج يا يمتاكبرو يمتودو ميستو سبوا يكيرال مالتنا الله يدبك